Yung pala amoy pa ka. Ano yung message kay Gab? Yan yan. Lipstick lang yun. Ano yan? Galing mo talaga siya sa title exam. Pero mapapol eh, no? Message. Ay, Tumingin ka naman, message nga paggabi. Yun lang. Simple. Simple, sabi na, RJ. parang yun na message, no? Sabi mo, mag-text ka pa. Yan yun! Yan! Eh, message ni leader. Leader. Galing mo. ano ulit? Yun lang. Go. Matthew. Gab, maligo ka bukas. Oh, yung bagong recruit, ano message? Galing mo kanina. Sana magilad ka naman ng banil mo. Namumuo na. Eh, yung ating mascot. Message pa natin. No comment. No comment. Gutom na ako, bakit? Nice. Gab, gusto mo. Ikaw ba kunyari ikaw to? Ninanam mo, ni Dretch. Nabanggit yung pangalan ni Gabi. Pero pahabol. Ano pa habol? Eh, si Arnie si Drish para sa KSL sa bulong na lang eh. Ano yan? Kanina. Dabog lang mag-shop yung